अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 मार्च है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम खबरें आपके सामने रखनी है कि क्या वज़ीर आज़म को अमेरिका कत्ल करवाना चाहता है। इस सारे खेल के अंदर CIA का किरदार क्या है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है, सूरत हाल किस तरह की बनती हुई नज़र आ रही है और बदमाशिया की किस तरह से चीखें निकल रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आज सियालकोट के अंदर एक धमाका हुआ है। आर्मी की असला डिपो था आर्मी का और उस पर ब्लास्ट हुआ। ISPR का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसको लेकर भी बेशुमार रूमर्स हैं और भारतीय मीडिया इस वक्त पाकिस्तानियों को इस सारे मामले के अंदर परेशान करना चाहता है कि इस्लामाबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है और ये जो है एक बड़ा ब्लास्ट है और बड़ी साजिश है। यानी इसको जो इस वक्त सियासी टेम्परेचर है इसके साथ रिलेट करके पाकिस्तान के अंदर मजीद पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ISPR की जानिब से स्टेटमेंट आ चुकी है कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है, कोई हिंदुस्तान की जानिब से हमला नहीं किया गया और ना ही मुल्क के अंदर कोई इंटरनेट बंद किया गया है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि CIA, अमेरिका, मोसाद और कुछ बाकी शैतानी ताकतें वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करवाना चाहती हैं और इस हवाले से जो हैं वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि इस्लाम का परचम दुनिया भर में बुलंद करने वाला वज़ीर आज़म और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला वज़ीर आज़म, इसको रास्ते से हटाना ज़रूरी है। और इस वक्त अमेरिका इस सारे मामले के अंदर खुलकर फंडिंग भी कर रहा है कि हमने हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर रजीम तब्दील करना है। और आपको पता है कि बदमाशियाँ खुलकर मैदान में आ चुकी है और अमेरिका के पैसों से इस वक्त PTI के अरकान के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। इस पर हामिद मीर साहब, उनको बड़ी तकलीफ़ है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ये सारा मामला इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने ऊपर जानबूझ के जाली खबरें चलवा रहे हैं कि मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा या मुझे कत्ल करवाने की कोशिशें हो रही हैं ताकि इस सारी सूरत हाल में वो हमदर्दी हासिल कर सकें। यानी इस सारी सूरत हाल में जंग ग्रुप का, जियो ग्रुप का और हामिद मीर साहब का इंतहाई मुतनाज़ा किरदार है और सहाफ़त के नाम पे इस वक्त तवाइफों वाला किरदार अदा किया जा रहा है। सहाफ़त के नाम पे इंतहाई भोंडी हरकतें की जा रही हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म आज मालाकंड के अंदर जलसा करने जा रहे हैं अब से कुछ देर के बाद और वो अहम तरीन जलसा होगा जब वज़ीर आज़म बड़े राज जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के सामने रख सकते हैं। और वज़ीर आज़म ने कौम को यह हुक्म दे दिया है कि कोई भी आपके हलके का MNA अगर बिकता है और आपके वोटों से गद्दारी करता है तो आप एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, आप उसकी बैंड बजा के रख दें ताकि उसे पता चले कि किस तरह से खलवाड़ किया जाता है। इसके अलावा शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। जो भी मुनहरफ अरकान हैं और उनकी जो नाअहली होगी वो ताहयात होगी। अब उनकी टांगें कांप रही हैं, अब वो डरे हुए हैं, अब वो पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब वो वापस आना चाहते हैं। अब वो खान साहब की मिन्नतें कर रहे हैं कि हजूर हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम जरदारी की बातों में आ गए थे, हम लालच में आ गए थे, हम अगली टिकट की लालच में आ गए थे, अब तो हमारी सियासत पूरी ज़िंदगी के लिए दफन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हम तो किस्सा पारीना बन जाएंगे, हमने तो देख लिया है कि पाकिस्तानी किस तरह से जाग चुके हैं। तो इस वक्त वो भी मिन्नतें कर रहे हैं और अपोजिशन और ख़ास तौर पे बदमाशिया बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, उनको बड़े झटके लग रहे हैं और इस वक्त वो शदीद तपे हुए हैं। KPK से बड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। KPK के उलमा जो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर थे उन्होंने मौलाना को छोड़ना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि बरसों तक मौलाना हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, हमें ये कहा जाता था कि अगर आप JUI फे को वोट नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आप काफरों को वोट देंगे। और उन्होंने इस सियासी मसले को इस्लाम और कुफर की जंग बना दिया था और हम पर फतवे सादर किए थे, लिहाजा
ہم ایسے اسلام کو نہیں مانتے، ہم ایسی جماعت کو نہیں مانتے جو مسلمانوں کو کافر کہے، جو ہمارے درمیان ڈیوائیڈ پیدا کرے۔ تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اور حکومت اس وقت فرنٹ فٹ پر کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا کسی کا باپ بھی OIC کا اجلاس کر کے دکھائے، کوئی مائی کا لال کرا کے دکھائے، دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے OIC کا اجلاس۔ اب اس پر بھی یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ لیکن میری پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے، وزیر اعظم نے یورپی یونین کو للکارا۔ وزیر اعظم نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں تمہارے، کہ تم جو کہو وہ کریں، تم ہمیں خط لکھ دو، تم بدتمیزی کرو۔ وزیر اعظم نے امریکہ کو للکارا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب اگر ڈرون آیا نا تو میں اپنی فضائیہ کو کہوں گا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ اس پر شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، شہباز شریف کہ کیا ضرورت تھی ناراض کرنے کی، یہ نیازی کیا کر رہا ہے، یہ کیا خارجہ پالیسی ہے، کیا پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ لیکن کل جب بدماشیہ نے تمام اسلامی ملکوں کو دھمکی لگائی کہ آپ پاکستان مت آئیے گا، جب پاکستانی خارجہ پالیسی پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، اور خواب کیا دیکھے جا رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو فضل الرحمان کو صدر، شہباز شریف کو وزیر اعظم، بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا۔ اور وزیر خارجہ آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کون کرتا ہے مائی کا لال OIC کا اجلاس۔ تو کیا اب پاکستانی خارجہ پالیسی پر حملہ نہیں کیا گیا؟ کیا اب حامد میر، سلیم صافی اور باقی جو یہ چوروں کا ٹولہ ہے یا ان کے سپورٹر ہیں، کیا اب ان کی زبان نہیں چل رہی؟ کیا آپ نے ان کے منہ سے ایک بھی بیان سنا کہ کیا اب اس اسلامی ملکوں پر، ملک کی وقار پر، ملک کی عزت پر حملہ نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ سندھ کے اندر گورنر راج لگانے کے حوالے سے گورنر سندھ کا دوبارہ ایک بیان آیا اور بڑا بیان آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان جب کہیں گے گورنر راج لگا دوں گا، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال OIC کانفرنس روکتا ہے۔ پاکستان مملکت ہے یا کوئی چڑیا گھر ہے کہ یہاں جو چاہے جو مرضی کرتا رہے؟ تو وزیر اعظم کے پاس وہ کہتے ہیں ترب کا پتہ ہے، وہ جب پھینکیں گے تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، جبکہ KPK کا اس وقت کنٹرول جو ہے وہ مولانا کے گنڈوں نے سنبھال لیا ہے۔ انصار الاسلام کے خاکی وردیوں والے گنڈے اس وقت نور عالم خان کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے PTI کو چھوڑا ہے اور یہ اس بدماشیہ کے ساتھ گئے ہیں، تو لوگ ان کے حلقے کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو اب ان کے گھر کا کنٹرول جو ہے وہ مولانا کے گنڈوں نے سنبھال لیا ہے، اور نور عالم خان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ مرد مجاہد ہے اور وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح CIA اور خاص طور پہ امریکہ اور تمام شیطانی طاقتیں وزیر اعظم خان کے خلاف ہو چکی ہیں اور ملک اس سازش کو بھانپ چکا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس سارے معاملے کے اندر کیا کردار ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو بڑی واضح ہو چکی ہے نا کہ آرمی چیف قمر باجوہ صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ شاید آرمی چیف ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور وزیر اعظم ایکسٹینشن دینا نہیں چاہتے، یا وزیر اعظم ایک مخصوص شخصیت کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں اور آرمی چیف نہیں چاہتے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے۔ تو یہ بھی ایک جھگڑے کی بڑی وجہ ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف ایک نامور شخصیت ہیں، اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ان کا ایک ویلاگ سامنے آیا ہے، جس کے اندر وہ انکشاف کرتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح بیہیو کر رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے PTI کے لوگوں کو توڑا گیا، MNAs کو توڑا گیا، تاکہ جب یہ ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد اتحادی چھوڑ دیں گے تو یہ تاثر نہیں جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ اگر اتحادی جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بچونگڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو انہیں کہے گی وہ کرے گے، اگر پہلے دن ہی وہ چھوڑ جاتے تو پورے ملک کو پتہ چل جاتا کہ چودھری برادران MQM جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بچونگڑے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں اور اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کروایا گیا، لہٰذا انہوں نے کوئی بھی واضح جواب نہیں دیا
और अब अंदर से लोग जब तोड़े गए, पीटीआई के अपने लोग तोड़े गए, अब एक नेचुरल सा माहौल बना कि देखें खान से लोग तंग थे, खान को छोड़ के जा चुके हैं, अब इत्तेहादी बेचारे क्या करें, जब सारे ही छोड़ चुके हैं तो इत्तेहादी क्यों साथ रहते हैं। जब खान के अपने लोग या अपने नहीं बने तो इत्तेहादियों पे आप कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब कहते हैं कि बेसिकली ये पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से ये खेल खेला गया है कि ये सारे माहौल के अंदर वो न्यूट्रल नजर आए, लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो डिस्कस हो रही हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और मुल्की एस्टैब्लिशमेंट का भी किरदार है। और इस सारे मामले के अंदर असल झगड़ा आर्मी चीफ साहब का और वज़ीर आज़म साहब का है। और अगर ये झगड़ा बढ़ गया तो फिर मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है, टकराव भी हो सकता है, फिर या इमरान खान रहेंगे या फिर नए आर्मी चीफ आएंगे। यानी कुछ भी इस वक्त मुल्क के अंदर तवक्को की जा रही है। सियासी पारा हाई है। वज़ीर आज़म आज के जलसे में बड़े ऐलानात कर सकती हैं। 27 मार्च का जलसा ज़रूर होगा और वो एक बड़ा जलसा होगा और तरीके अदम एतमाद भी बज़ाहिर इस वक्त कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो अच्छा हुआ है मुल्क पाकिस्तान के लिए कि चोर, डाकू और बदमाशियाँ अवाम के सामने खुलकर बेनकाब हो गई है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।